Assalamu alaikum أعزائي عزيزاتي في اللغة الفرنسية. Pour communiquer en français, 5e année primaire, le page C61, évaluation, je lire le texte. غادي نقراو التكست. Un Casablancais ne parle de sa ville. هذا واحد الكازاوي كيهضر لنا على لا فيل ديالو، هي المدينة ديالو. La circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête il y a quelques années seulement. Prendre sa voiture dans cette ville était un vrai plaisir. On pouvait circuler en toute tranquillité dans ces rues, admirer de loin ces belles vitrines et ces beaux jardins. Une promenade au long de sa côte était un véritable régal pour les yeux. Aujourd'hui, c'est une souffrance continue pour le chauffeur qui n'arrive plus à trouver son chemin parmi les véhicules qui l'entourent de tous côtés. Dès qu'il quitte un embouteillage, il se trouve pris dans un autre. Il ne fait plus parler l'heure de pointe, mais jour de pointe. Notre télévision nous passe quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent aux quatre coins de la ville. Chaque jour à ses morts, chaque jour à ses blessés, on dirait que nous sommes en guerre. Je vais devenir riche. Je donnerai beaucoup d'argent à celui qui trouverait une circulation au problème de ma ville. Je ne voudrais plus voir de pollution ni entendre de bruit. J'aimerais me promener dans des rues propres et croiser des gens fiers de leur ville. غادي نمشيو هنا واحد الكازاوي كيهضر لنا على لو بروبليم، يعني المشاكل اللي عنده في المدينه نتاع كازا. المدينه نتاع بوكو دو بليسير، يعني كاين بزاف نتاع الحوادث وبزاف نتاع الناس اللي كتبليسه، يعني كيديروا اكسيدون. كاين لي غو ديما عامرين، يعني الطرق ديما عامره، يعني بزاف كاين اللي بغوي، يعني كاين هذا الصداع بزاف. يعني ديك المدينه يعني بنادم ما يقدرش يعيش فيها. وشتا هما يعني وشتا غادي نديروا وكيفاش باش نعيشوا في هذه المدينه. غادي نمشيو للكيستيون اللي غادي نخدموهم ان شاء الله جميع. Je observe et je découvre. Avant la lecture, je relève le titre de texte. يعني غادي نقراو هنا. Je observe l'image ou chaque هنا je relève le titre du texte. وشا علم كيهضر لنا وشا هو لو تيتر. هو هنايا كما راكم تشوفوا ان كازابلانكي ne parle de sa ville. غادي نمشيو هنا كما قلت لكم. جو observe l'image وشا كتبين لنا تبين لنا لو بغوي دو كازابلانكا. يعني وشا غادي نديرو بعدا السؤال الاول هذا. جو غوليف لو تيتر دو تكست، يعني غادي نديرو لو تيتر، يعني ها هو ان كازابلانكي، يعني كازاوي بلانكي. un Casablancais ne parle يتحدث معنا. ne parle
de sa ville. Là, Madinatu. De sa ville. Je observe l'image, je donne ma première impression à partir de l'image du texte. هنايا غادي نمشيو j'écoute هنا je observe l'image. L'image واش كتبين لنا؟ كتبين لنا la ville de Casablanca. غادي نكتبو l'image كتبين لنا هذا deuxième question. La ville de Casablanca. De Casablanca. وكتبين لنا حتى لا موسكي دو حسن دو. لا موسكي مهم كتبين لنا لا فيل دو كازابلانكا بصفة عامة يعني لا فيل دو كازابلانكا. هنايا il donne ma première impression à partir de l'image de texte. نمشيو هنايا هذا nous donne هنا troisième question. Il s'agit de la ville en bouteille. هنا ما قدنيش البلاصه دي نديرها لكم هنا en bout باش تفهموها en bouteille هاكا. هنايا غادي نمشيو هذا pendant la lecture. J'écoute la lecture du professeur. هذه عندكم في القسم جولي هذه تهي في القسم. Je vérifie c'est ma première imposition est juste. يعني وش قالوا لنا هل يتكلم على كازابلانكا؟ وي سي جوست يعني صحيح. غادي نكتبو هنايا هنا راحنا سي جوست c'est juste. غادي نمشيو deuxième question. Je relève dans le texte les éléments qui caractérisent la circulation à Casablanca. غادي نمشيو deuxième question. عندنا كلشي في التكست. غادي نكتبها لكم deuxième. A est une véritable casse-tête. راه عندكم في التست هادي اللي ما فهمش الكتابة يكتب من التست تات. c'est une souffrance. نزيدو هادي c'est une souffrance. C'est une souffrance pour le chauffeur. Pour سائق. Le chauffeur. Le chauffeur. ونزيدو c'est difficile. هنايا c'est difficile. C'est difficile بلا de trouver son chemin. يعني واعرة باش نلقاو الطريق باش يلقى الطريق chemin.
لا chemin هو الطريق. par 1000 نزيد لكم par 1000 véhicules. هادي راه عندكم في التيست par 1000 véhicules. نمشيو هادي deuxième. Je note les conséquences de l'embouteillage. هادي نعطيو الاخر البروبليم. هنا غادي نديرها لكم هنا. il y a les accidents. Il y a les accidents qui se produisent aux quatre coins. Aux quatre coins de Casablanca يعني Casa. هاكا. chaque il y a des morts والقتلى. des morts يعني الموتى. et des blessés. هادو قاع جايين في الاخر. et des blessés. et des blessés. et des blessés comme nous sommes dans une guerre. يعني بحال اللي راحنا في واحد لا guerre. يعني بحال في الحرب. comme nous sommes dans dans une guerre. صافي نمشيو troisième question. هنايا داروا لكم غير واحد الاخر. غادي نمشيو quatrième question. j'ai établi avec les membres de mon groupe un circuit touristique concernant les différents monuments de ma ville et de mon ville. هنايا وش قالوا لنا. هذا تخدموه غير في القسم. نمشيو لهذا. je résume les informations qui sont données sur Casablanca. غادي نعطيو l'information اللي داروها لنا اللي كاينه في كازابلانكا. غادي نمشيو نقولوا l'information الاولى. راهم كلشي كاينين في التكست. انا غادي نكتبهم لكم. la circulation à Casablanca. هذه الأولى. la circulation à Casablanca. la circulation à Casablanca. et راه عندكم غير في التكست. الا دورتو غادي تكتبوها يعني et un véritable casse-tête.
casse-tête. Un conseil à Casablanca lorsqu'on quitte غادي نديرها لكم Casablanca عفوا نديرو المهم كملوها هنا Casablanca lorsqu'on quitte un embouteillage on se trouve dans un autre نزيدو un conseil اخرى à Casablanca تكملوها هنا Casablanca produisent des accidents chaque jour يعني ديما كيكونوا les accidents يعني الحوادث chaque jour هادو كاملين راهم عندكم جمل في التكست chaque jour à Casablanca chaque jour il y a des blessés et des morts à Casablanca il y a chaque jour des blessés il y a des blessés هذه هي des blessés et des morts نزيدكم وحده il y a beaucoup de pollution du bruit à Casablanca il y a beaucoup هنا ما قدنيش البلاص beaucoup هادي il y a beaucoup de كي قلت لكم pollution des bruits هنا الU S bruit هادي R bruit المهم راه عندكم في التست غادي نمشيو فين وصلنا قلنا l'information je note ce que j'ai pris sur la ville de Casablanca يعني قالوا لنا note je note يعني نكتب النقاط اللي ما تخلينيش نعيش في كازابلانكا غادي نكتب لكم ما يمكنناش يعني نعيشوا في الصداع وفي يلا غادي نكتبوا علاش ما نقدروش نعيشوا في كازابلانكا جي ابري كو سي ديفيسيل يعني واعره باش نعيش جي ابري que c'est difficile de vivre à
كازا بلانكا، يعني هنا كازا بلانكا. علاش ما نقدش نعيش في كازا بلانكا؟ هنايا إليا مثلا إليا embouteillage وكاين ديزاكسيدون يعني الحوادث، ديزاكسيدون وكاين مور الموتى مور، وكاين بليسي يعني كاين الاخر كاين بليسي دو بغوي دو بوليسيون. هادشي اللي بقالنا. ها هما كيما راكم تشوفوا. غادي نمشيو هنايا جو بريزونت هادي اون كلاس، غادي نديروها اون كلاس، و حتى هادي كذلك. يعني وصلنا الى نهاية هذا الدرس. شكرا لكم اعزائي عزيزاتي، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ونتمنى يكون مبسط اليكم. شكرا لكم، وما تنساوش ديروا جيم، وما تنساوش ديروا ديك ابوني، يعني صابوني ديك اللي بالاحمر باللغه الفرنسيه تحت الفيديو راها مكتوبه صابوني باللغه الفرنسيه، غادي تضغطوا عليها وتولي ابوني باش يوصلوكم كاع تماريني اللي نديرها توصلكم في الوقت ان شاء الله. وداك الجرس اللي قدامها نديروا اللي بين قوسين باش تفاعل، وديما يبقى يوصلكم تمارين جديده. شكرا لكم والى اللقاء في درس مقبل ان شاء الله.